बुझीपारे ना जे मु जो मुहरे आज सुंदरिया बासना क्रीम लगे आसी कि गोटे सुंदर पाउडर लगे मुहरे से जगार माटी बोलिया सार कहीं कहते जड़े शिक्षक जानी जे ये माटी को मुंडरे बोलिबार अर्थ कौन ए माटी कौन आज से छात्र आज से छात्री बुझी ना ये माटीर मूल्य कौन किंतु दिन आसो जितेबाला से पिला प्रवासी हो भारत छाड़ी बाहर कौटे रही माटी टिके मुंडर मारे ये माटी गड़ी जावाई कांदी बोबेले भी पाखे भारतर माटी नथिबो ए माटी आमर पुण्यभूमि या छाती आम पाद देकी बढ़ीचु ए कथा कौन पुरातन कथा ए कथा जदि मु मो छात्र को शिखाऊँगी छात्री की शिखाऊँगी आपड़ जदि कहे जे ये शिक्षक अपडेटेड नुहति आजिका दिन कथा पिला शिखाऊना ताहले मु कहबी मु किछि जानि नै ए कथा स्पष्ट होई जिवो जेतेबेले अभियोगकारी आसीबे तबे अभियोग आनिचंती दीनबंधु आचार्य बौल शासन मु माननीय विचारपति को अनुरोध करी दीनबंधु आचार्य को काठगड़ा भितर को आसिया पई अनुमति देबे दीनबंधु आचार्य को काठगड़ा भितर को आसिया पई अनुमति दिया गला छोई कहू जहा कहि सत कहि मिछ कहिबेनी दीनबंधु बाबू आपनकर अभियोग कोन स्पष्ट भाव रे कोंतु आज्ञा मो पुआ आसी मते बारंबार कहला बापा आ इंटरनेट आनो वो को क्लास रे पाठ पढुची 10वीं श्रेणी पढ़ुची से कथा मुझे कहली मुझे पुओ इंटरनेट कौन आनी ना ना बापा आन सदा मत बारंबार कहला मुझे पुओ तापर पुओ आसिक कहला बापा मुझे इंटरनेट आइले मु करी चैटिंग करी आउ डेटिंग करी मुझे यार क्लास रे तो तुम शिक्षा हूँ कंप्यूटर अच्छी सार कहूँ सार टे शिखेदेवे ना ना सार मत शिखुना सार कहले ना तू एरा देखबनी माने स्कूल रे कंप्यूटर अच्छी आज्ञा अच्छी इंटरनेट भी लागिची आज्ञा किंतु आपण तांको पिला को मना करछन 10वीं श्रेणी छात्र ताको मना करछन जे एटा तुम पई नुहे मु जन शिक्षक ये जाति को गढ़ी तोलिबार दायित्व सरकार मते दैछंती आपणकर पिला 10वीं श्रेणी रे वर्तमान पढुची दीनबंधु तमे मते कुह तमे जानिछ चैटिंग कोन तमे जानिछ जानि ना मु जानि पुओ कहि अनुसार मु से अनुसार आपण पाखु गली डेटिंग कोन जानिछ ना आज्ञा चैटिंग अर्थ होउची देश विदेशर निज अंचल अनेक बंधु एवं बांधवी से तैयारी करती फोन रे नेट रे तांको सहित से जोगाजोग करती ता द्वारा ये युवपीढ़ी 10वीं श्रेणी से होती माने कौन से माने यौवन पाईगले से पिला ब्रह्मचर्यर चरम सोपान रे पहुंचती आउ 2 दिन पर से युवक हे ए समय भितर किसी जानिबार जिज्ञासा थाए क्यूरियोसिटी जोटा को कहुए से बहुत कथा जानिबा लगी चेष्टा करती इंटरनेट रे सारा पृथ्वीटा हाथ में थाए मु पिला इंटरनेट व्यवहार करने को मना कर भितर ज्ञानगर्भक कथा जी अच्छी अश्लील धर्मी कथा अच्छी ये पिला भितर वर्तमान ज्ञानगर्भक कथा सार आइजाक न्यूटन लाइफ स्टोरी से केतबेले भितर आज पर्यंत सर्च करना गूगल इंजिन ऑन कला मात्रे से खोजती झील मान फोटो जोटा मु पिला पाखे पाइला मुझे जानीगली ये पिला से बाबद को अधिका इंटरेस्टेड थरे ऑफिस रे मु गला बेलू गोटे क्लास 10 पिला हॉस्टल पिला गूगल इंजिन ले कौन सर्च कर देखिली से लिखी व्हाट इज द वे टू सुइसाइड आत्महत्या करिवार बाट ता मध्य गूगल भितर अच्छी गोटे पिला सैया सर्च करिवो अर्ध लंगड़ा लंगड़ा अश्लील धर्मी फोटो आमदानी करिवो देश विदेशर झील मान सहित चैटिंग करिवो डेटिंग रो अर्थ होउची झील को सहित पदा को जीवा किंबा झीलटे पुओ सहित बाहर को जीवार कथाटा को डेटिंग कहती सार भी निजे शिक्षा दी था आपण माने होचंती सब अंध धृतराष्ट्र आपण माने सब बेले भाबंती दुर्योधन बहुत भल चैटिंग डेटिंग रो अर्थ भितर आ कोनसी कथा नाही डेटिंग रो अर्थ झीलटे पुओ सहित किंबा पुओटे झील सहित गोटे दिन बाहर को जीवो से भितर कौन हबो कौन नाही तार कोनसी लिमिटेशन नाही स्काई इज द लिमिट से जगह रे संपर्कर सेतुबंध किसी ना से सब संपर्क को डेई जाई पारंती तामाने आपण एक कथार विरोधाभास करछन जे शिक्षा विभाग कंप्यूटर आ इंटरनेट बाबद रे जानिबा पई जो स्कूल को दउची ता भूल शिक्षक माने इंटरनेट रे जहा पिलांको पई उद्दिष्ट ताहा देखांतु गोटे छोट पिला हाथ में आप केबे भी इंटरनेट छाड़वा अनुचित कारण इंटरनेट रे पृथ्वी रे समस्त कथा बापा माँ कथा से देखिपर एक कथा आप उचित मन कर आचार्य बाबू आउ कौन अभियोग अच्छे ना किसी नहीं पुओ कह अनुसार चेष्टा कर पिला जगदीश बाबू आपण जने आदर्श शिक्षक किंतु अभिभावक माने ए अभियोग करूचंती जे आपण पिला मानकु पाठ पढ़ा परे खेलकूद समय छाड़ीदेले अन्य काम भी स्कूल ले लगौचंती जेमिति कि घास उपड़ा ठू आरंभ करी घर तैयारी इटा बुहा काम तापरे सेथिरे आपणकर मन संतुष्ट हेलानी जे आपण स्कूल बगीचारे किछि
पनीपरिबा करूचंती एवं सेथिरे जा पनीपरिबा फळुची ताकू आपण खाउचंती किंतु पिला माने फळौचंती ताकू टिके रिलैक्स करि पारंते आपण शिक्षा भारी गोटे व्याप्ति जिनस ताकू गोटे अक्षर रे गोटे धाड़ी रे आपण संरचना करि परिबे नहीं। शिक्षा कौन गुरुकुल रे पंचु पांडव कौरव वंशर दायाद माने समस्त जाई जेतले गुरुकुल रे शिक्षा ग्रहण करुथिले सेतेबेले गोरु चमड़ा रंग करिबा पाखरु कष करिबा पाखरु चाषबास धनुर्विद्या गदा अस्त्र प्रयोग युद्ध युद्ध कौशल गछ चढ़ा पाखरु नई पहरा जाए शिक्षा दिया होता। शिक्षा गोटे एमितिका जिनस जहाँ मनीष को संपूर्ण रूप दिए। आपण कहि परिबे जे जदि स्कूल रे गछ लगेबा केमिति गछ फल फलिबो से पाई तार धारा रे जिबा केमिति ए कथा जदि मु शिक्षा देई न थांती मो पिला आज तीन तीनटा ओयूटी रे जोटा आपनकर रही कृषि विश्वविद्यालय तीन तीन जन गोल्ड मेडल स्टूडेंट मोरी पाखरु पास करथिबा पिला अछंती। जदि पिलांकु पूजा समय रे माने सौदा पत्र आनिबा पाखरु पूजा सामग्री किनिबा पाखरु गणेश मूर्ति कांधरे बोहिबा न सिखै थांती आज सेही पिला बड़ बड़ ऑर्गेनाइजर होगी बड़ बड़ एनजीओ करके बसचंती। ये सब गुड़ा हूँ शिक्षार भितर गछ लगाओ गछर जत्न नियो से गछ केमिति बढ़िबो केते केते फुट केते चाखंड डिफरेंस रे गोटे गोटे गछ लागिबा दरकार से गछ को केते जल दरकार केते खनिज लवण दरकार केते सार दरकार। आउ गोटे कथा जी अभियोग करचंदी बोधे से कथा आपण कहिनाती पिला जाक गछ लगेला बेले माटी हाणिला बेले ए प्रधान शिक्षक जगदीश मिश्र तांकर पाखरे ठिया थाए एठी माटी हाण एठी बाछी बाछी तमे पळैलो एठी कहीं केती मला घास रही गला से घास मु निजे नई कि जेतळे उठाइची सेतेबेले कहिबे कि जे मास्टर तांको पई खटिनी मु ऑफिस रे बसिकी टेबुल उपरे गोड़ हाथ टेकी देकी मु पिलांको कहिनी तमे माटी हाण बोली तांकरी सांगरे ठिया आइची सीए जदि माटी सहित मिसिचंदी मु भी ठिया मिसिची माटी सहित सीए जदि पानी ढालिचंदी पानी ढालिवार प्रोसेस तांको देखैची सियार तयारी करबा सिखैची गछ बढ़िला परे जेतेबेले आंब फलिची बिलाती फलिची आलू फलिची कौन भी गछ लगाई से फल देखला परे पिलांको मुहरे खुशी मु देखिची एवं मते विश्वास आछि जे पिला मो पाखरु पास करिकी काल जेतेबेले बड़ बड़ जगार रहिबे सेतेबेले मिनिमम तांकु किए शिखेइबो नहीं जे चाष केमिति करा जाय कारण से माने कहिबे जे जो हाई स्कूल मु पाठ पढ़ी आछि सेठी चाष करिवे मते शिखाइतला किए शिखेइबो बापा मांको पाखरे समय नहीं बापा चाकरी करुच्ची माँ सीरियल देखला पिला जाक टिके फुर्सत पाइला माने कंप्यूटर धरिकी बसीगले गेम खेलले न जाई क्रिकेट खेलले ए देशर भविष्य क्रिकेट रे नहीं ए देश को जदि उन्नति करिवार अछि समस्त सरकार कहउचंदी बड़ बड़ वैज्ञानिक बड़ बड़ ज्ञानी गुणी लोक जाक कहउचंदी प्रथमे गाँ को उन्नति कर चाषबास उन्नति कर तापर ए देशर उन्नति हबो ए कथा जदि मु शिक्षा व्यवस्था रे मो पिलांक भितर भर्ती करूची आपण कहिबे कि जने प्रधान शिक्षक हिसाब रे कथा मु भूल करछि मु शिक्षार मुख्य कथाटी जानिछि केवल एतिकी जानिछि मो छात्र छात्री मो पाखरु जे उत्तीर्ण होइकी जाउचंदी सेमाने संपूर्ण कहंतु जोउठी ठिया हेबे कौनसी कथारे मो पिलांकु के हरई परिबिन एई विश्वास एई चेष्टा एई प्रचेष्टा मु मो छात्र छात्री ऊपर पकेवा लागि चेष्टा करछि तापर जे मो ऊपर अभियोग आसी मु किछि कर परिबिन किछि गार्डियन को आपण व्यक्तिगत भाव रे आपण तांकु मिसबिहेव करिसंती विरक्त होइसंती एवं कहिसंती जे पिला मानकु सेमाने नष्ट कर दउचंती घरे से टीवीटा बंद कर दियंतु जोउटी की प्रधान शिक्षकक कोठर रे मध्य गोटे टीवी अछि जोउथरे केबल लागिछि शह शह चैनल आसुछि तबे सेमाने नष्ट कर देले केमती पिलांकु मो ऑफिस भितरे जो टीवीटी लागिछि से टीवी रो कार्यक्रम मु फुर्सत पाइले मु भी देखे मु जने 48 वर्षर मनीष 48 वर्षर मनीष जेतेबेले से टीवी स्क्रीन को देखुची गोटे गोटे जगार मु देखला बेले मु भी चारिआडे के चाहूची जे मु एटा देखुची बोली मते आउ के देखिले कि 48 वर्षर मानसिकता को जदि से कार्यक्रम कष्ट दउची ताने कोमलमती पिलांक ऊपर तार प्रभाव कौन पड़िबो बापा माँ देखंतु घरे ठीक अछि पिलांक पई निर्दिष्ट कार्यक्रम अछि ताकू पिलांक देखंतु किंतु सबु कार्यक्रम आपणकर ओडिया चलचित्र हो हिंदी चलचित्र हो से गोटे सेंसर बोर्ड अच्छी से ए सर्टिफिकेट देउछि केवल प्राप्त वयस्क माने से कार्यक्रम देखिए किंतु टीवी रे कौन सी सर्टिफिकेट नहीं
जो कार्यक्रम टीवी वाला तैयारी कर चिंता करवा दरकार जे कार्यक्रम गुड़ी को घरे बापा माँ भाई भौणी पिला समस्ते सांग होइकी देखती से माने ये कार्यक्रम देखा उपयोगी कि रामायण दौरान पिला देखा रामायण पिला देखेबे नहीं पाठ पढ़ बोली कहे बर्तमान ठाकुर कार्यक्रम आइलानी तुम जाना दरकार नहीं ताने पिला को कार्यक्रम देखिए एबे टीवी की कहूँ इडियट बॉक्स आज की 5-10 वर्ष तले किलिंग मेसीन कहला कहीं कहला ता ना कौन ये माने मुफत ता ना इमिति दिया जो कार्यक्रम जहाँपाई उद्दिष्ट ताकू आपण देखई पारिबे नहीं आपण नथिला बेले आपन को पिला देखिबे फैशन चैनल आछि राति 10टा पर तार कार्यक्रम आपण मध्ये देखि पारिबे नहीं किंतु कोमलमती पिलांकर आकर्षण केन्द्र बिंदु होउछि सेया कारण तांको भीतर गोटे क्यूरियोसिटी थाए बहुत कथा जानिबार थाए टोटली टीवी टाकू बंद कर दियंतु आपण को शिक्षा आपण को चेतना पिलांक भीतर भर्ती करंतु जदि आपण उन्नत हेतिबे आपणकर परवंश उन्नत हेकि आसीबो जदि आपण उन्नत जदि माँ लिपस्टिक लगेकी स्लीवलेस ब्लाउज पिंधिबो से ता झील को केबे भी शिखई पारिबो नाही जे घर संठना कौन आम संस्कृति कौन आम परंपरा कौन ए बाबद को जितेबले भी मु स्वर उठेची बाप माँ कहते गोटे पुराना स्टाइल मास्टर ये पिला आगू को जावाक दौनी ये आगू को जीवार अर्थ जदि लंगड़ा हवा ये आगू को जीवार अर्थ जदि फैशन चैनल देखा ये आगू को जीवार अर्थ जदि इंटरनेट रे चैटिंग करवा ये आगू को जीवार अर्थ जदि 10वीं श्रेणी पिला तार सांगसाथी गोटे झील को लेकिन डेटिंग जाए तेबे मु कहि शिक्षा व्यवस्था भूल जदि मु भूल ताने मु कहि निश्चित रूपे मु शिक्षक हिसाब से भूल हुए तो आजिकल शिक्षा पद्धति की मुझे पारनी यही छोट छोट भूल अभिभावक माने निज तरफ समाधान करना शिक्षकों ऊपर आंगुली उठे हुए तो ये मुझे कहूँ जे ये पिला मान पाखरे ये गुरु माने सम्मान बोध हरई सारे जे आजिकल छात्र माने छात्री माने जदि आज कहते एठिकार शिक्षा व्यवस्था भूल एठिकार शिक्षक भूल शिक्षयित्री भूल से मुझे व्यवस्थाटारे सुधार करने दरकार छाट न खाइले चाट बाहरती नहीं एवं गुरु शिक्षक शिक्षयित्री एम बाबद को छात्र छात्री मन गोटे भयर वातावरण रहा दरकार जदि भय न ये पद्धति नष्ट हो देश नष्ट हो जगदीश बाबू आपणकर मूल कथा है पाठ पढ़ेबा तो ये अभियोग आसी जे 25 दिन पाठ पढ़ारू आपण 10 दिन अलग काम डिस्टर्ब होउचंती पाठ पढ़ा छाड़ी सरकार विभिन्न कार्यक्रम आप मुंड पुराउचंती सरकार से नीति नियम सब कर शिक्षक मान जे शिक्षक शिक्षयित्री माने तुम केवल पाठ पढ़ेबनी आम उपर अनेक गुरु दायित्व लदी दि जाए जमीक जनगणना करवा पोलियो टीका पाखु आरंभ करी भोट बेले तो आप जानते शिक्षक मानकर माने प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग ऑफिसर होती शिक्षक बेले बेले माने छुट्टी दिन मानकर जदि को बड़ बड़ हाईस्कूल डिपार्टमेंटाल परीक्षा थाए ताने आमरी स्कूल लगे से आम ड्यूटी रे रहू एवं सबुठारु बड़ कथाटा हूँ जे आमे माने बहुत कार्यक्रम रे संश्लिष्ट माने खाता देखा पाखु आरंभ करी सब कथार शिक्षक मान दायित्व दि जाए ताद्वारा पिलामानकर पाठ निश्चित भाव में बाधा प्राप्त होउछि आमु कहले किछि हेबो एवं तांकु ट्यूशन दबाकू पडुछि गार्डियन कहउछन्ति जदि आमे कहबो आमे भोट रे एथर ड्यूटी रे जिबु नै तबे सरकार आमगु नोटिस दे देबे जे तुमको चाकरी बाहर कर दिया जिवो तो चाकरी करिथिले तो ये कथा करी हबो मासरे 25 दिन लु 10 दिन हो पछे तो आमे छात्र छात्री को देखि पड़ुछि 15 दिन जे सरकार बाध्य करछन आमे सरकारी कार्यक्रम रे रहउछि ए कथा को नोट करा जाऊ एटा सरकार को आपण पाठ पढ़ा रे डिस्टर्ब होउछि बारंबार होउछि एवं सेति पई गार्डियन माने ट्यूशन दउचंती ट्यूशन कथाटा जदि कहे मो हाईस्कूल कथा कहूँ मु पिला मानू आपन गोटे देखु 10वीं श्रेणी पिला अलग 365 दिन 180 दिन आम क्लास हुए 180 दिन भितर आम 8वीं श्रेणी पिला पाठ पढ़ू क्लास 9 पिला पाठ पढ़ू किंतु 10वीं श्रेणी पिला 180 दिन पुणी 90 दिन हो जाए कारण टेस्ट परीक्षा सरला पाठ पढ़ाटा आम स्कूल कंप्लीट करने को पड़े तेणु जेन तेन प्रकार आमको पाठटा सारे पड़े सारीदेला छाड़ी दि जाए तुम पाठ पढ़ प्रिपेयर हुआ निजक प्रस्तुत कर 10वीं श्रेणी मुख्य परीक्षा पाई तो से समय आमे आम विद्यालय नियम करूँ जे पिला जाक तुम आस जिते समय एक्सट्रा पाउच तुम आस आम समस्त शिक्षक शिक्षयित्री तुमको पढ़ेबे से तुमको पाखु पैसाटे भी ने ना मु सबुबले मो जीवन आदर्श मो पिला जाक सबुबले कहे तुम बहुत पढ़ बहुत जान शिक्षा गोटे एमतीका जिनस बयस सरीगला आपको आउ कि शिखई पारे ना तेणु ये समयटा जब तुमको पढ़ा लगी मिली अपर्याप्त पढ़ ट्यूशन जो शब्द आप कहते ट्यूशन अर्थ आप कौन बुझी मुझे जाना कि मुझे जानी स्कूल शिक्षाक्रम बाद पिलाटे जदि बाहर किसी शिक्षा कला ताकू बोधे ट्यूशन बोली कहुए से जी आपण समय दूसरी सी तार प्रतिबदल में किसी पाउना मागती से शिक्षाटा जदि उचित मार्ग से नौ पाउना पछे दिंतु किंतु पिला को बहुत पढ़ातु बहुत शिखातु
ଜୀବନରେ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂଇଁକି ଗଲାବେଳେ ତା ଖଣ୍ଡାରେ ଏତେ ଧାର ଥାଉ ଯେ ଶତ୍ରୁତା ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଜଗଦୀଶ ବାବୁ ଏତେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ହଲିବାକୁ ବି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତି ଅନେକ ସମୟରେ ହେଇଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଡରରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ସମୟ ବଦଳିଛି ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଆଉ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମିନିମମ୍ ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ପିଲା ଆହରଣ କରୁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ନାହିଁ ଏବଂ ଫେଲ୍ କରାଯାଉ ନାହିଁ, କମ୍ ସେ କମ୍ ସେମାନେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଡର ପଶିଯାଉଛି। ଗୋଟେ ପିଲା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କଲା ପରେ ଜୀବନରେ ଯଦି ବି କେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ତା ଶିକ୍ଷକକୁ ଅସମ୍ମାନ। ଯିଏ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଫେଲ୍ ହେଲା ତାର ଯିଏ ପରୀକ୍ଷକ ଯିଏ ସିଏ କହିବେ ତୁ କେଉଁ ସ୍କୁଲରୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ରେ ଏତିକି ଛୋଟ କାମଟେ କରିପାରୁନୁ, ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ, ସେଟା ସରକାରଙ୍କୁ ଅପମାନ ନ ହେଇପାରେ। ଆଜି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ମନୋଭାବ ନ ରହୁ, ଯିଏ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ ବେଞ୍ଚ ଡେସ୍କ ତକାତେ ପାସ୍। ଏ କଥାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି କି? ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ମନୋଭାବ ନ ରହିବ ସେମାନେ ଭଲ ପଢ଼ିବେ ନାହିଁ। କିଛି ଶିକ୍ଷକ ବି ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି, କୁହନ୍ତି ଯେ ତମେ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେବ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବ, ଦେଖିକି ଲେଖିବ, କାରଣ ସେମାନେ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଥାନ୍ତି। ଆପଣ କାହାକୁ ଦେଖନ୍ତିନି, ଏକଦମ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ହଲି ପାରିବେ ନାହିଁ ପିଲା। ସବୁବେଳେ ଜାଣନ୍ତୁ ସୁନାରେ ଗହଣା ହେବା ଉଚିତ, କାଦୁଅରେ ମାଠିଆ ହେବା ଉଚିତ। ଯଦି ତମେ ସୁନା ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ରେ ବୁଡ଼େଇଲେ ବି ତମେ ପାସ୍ କରିକି ଆସିବ, କାରଣ ସୁନାକୁ ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ପୋଡ଼ି ପାରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାହେଁ ମୋ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନା ହେଇକି ବାହାରନ୍ତୁ। ଏଇ ବର୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ମୋରି ଭଳି ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ, ସେ କେବେ ବି ଏଲାଉ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ପରମିଶନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ କପି କରିକି ପାସ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଜଗିଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିକି, ତାଙ୍କର କିଛି ଛାତ୍ର ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ନେଇଗଲେ, ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ରଖିଲେ। ଉଠେଇକି ନେଇକି ମାନେ କିଡନାପ୍ କରିନେଲେ ସାର୍ଙ୍କୁ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ, ଅନ୍ଧାର ଘର ଭିତରେ ରଖିଲେ। କହିଲେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିଫିନ୍ ଫିଫିନ୍ ଦିଅ, ଆପଣ ବହୁତ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେମିତି ସେ ଶିକ୍ଷକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦିନ ରଖାଗଲା, ଚାବିକାଠି ଦିଅନ୍ତୁ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନେଇକି ସେ ଜଣେ ପିଲା ନେଇକି ସାର୍ ସ୍କୁଲରେ ନେଇକି ଦେଲା। କହିଲା ସାର୍ଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ, ପଡ଼ିଗଲେ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଲା। ପରୀକ୍ଷା ସରିଗଲା, ଭୁଜାଲି ତାଙ୍କ କାନ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇକି ତାଙ୍କ ମାତୃ ପିତୃ ଭଗ୍ନୀମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରିକି, ମାନେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ରଖାଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପରେ ଛଡ଼ାଗଲା। କହିଲେ ୟା ପରେ ଆଉ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେବେନି, ଆଜି ଆମେ ଉଠେଇ ଆଣିଥିଲୁ, ୟା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମଲା ଦେହ ବି ମିଳିବନି, ଶବର ବି ପତା ମିଳିବନି। ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ଥମ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କାହାରି ସହିତ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ଆସିକି ଅଫିସରେ ଚୁପ୍ କି ବସିଲେ। ତା ପରଦିନ, ସେଇଦିନ ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିଭିରେ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଆସିଲା ଯେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହେଇଯାଇଥିବାରୁ, ଡିକ୍ଲାର ହେଇଯାଇଥିବାରୁ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ରଦ୍ଦ କରାଗଲା। ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ପାଗଳ ହେଇଗଲେ ଖୁସିରେ, କହିଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଅଛି, ଏ ପରୀକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଯୋଉଥିପାଇଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାନ ମୁଣ୍ଡରେ ଭୁଜାଲି ନାମକ ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ଦେଇ ତମେ କିଡନାପ୍ କରିନେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଦେଖିଲେ ଯେ କେବଳ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଠି ଗୁଣର ଆଦର ହଉ, ପ୍ରତିଭାକୁ ଆଦର କରାଯାଉ। ଜଣେ ମୂର୍ଖ ପିଲା ମେଟ୍ରିକ୍ ଫେଲ୍ ହେବା ଉଚିତ, ଜଣେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ପିଲା ମେଟ୍ରିକ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇବା ଉଚିତ। ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଦରବାରରେ ଯଦି ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରି ଦିଆଗଲା। ପୁଣି ଆଉଥରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତିଆରି ହେଲା, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଆଉଥରେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବାଟରେ ଘାଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନାଁରେ ଥାଉ ଥାଉ। ଯଦି କିଏ ନମସ୍କାର କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ୟାର ଶିଷ୍ଟାଚାର ନାହିଁ, ନମସ୍କାର କରୁନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଓଡ଼ିଆରେ, ରୁଚୁ ନ ରୁଚୁ ଖା ପିତା, ବୁଝ ନ ବୁଝୁ ପଡ଼ ଗୀତା। ଯେ ରୁଚି ନଥାଉ, ରୁଚୁ ପାଟିକି ଭଲ ଲାଗୁନଥାଉ ପଛେ ଆପଣ ପିତା ଟିକେ ଖାଇବା ଉଚିତ, କାରଣ ସେ ପିତା ପାଟିକି ଖରାପ ଲାଗିଲେ ବି ପେଟ ପାଇଁ ହିତ। ଗୀତା ବୁଝ ନ ବୁଝ ପଢ଼, ସେ ଶବ୍ଦର ଛନ୍ଦରେ ଏତେ ଗୁଣ ଅଛି, ଏତେ ଗାରିମା ଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ତ କାତେ ରହିବେନି। ଇଏ ଛୋଟ ପିଲା ଜାଣନ୍ତିନି ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ଆପଣ ମୋତେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ, ଆପଣ ମୋତେ ସାଇକେଲରୁ ଉଡ଼େଇକି ନମସ୍କାର କରିଦେଲେ ମୁଁ ବୁଢ଼ାଟେ ହେଇଥା ବୋଲି କହେ, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଟିକକ ଦିଏ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟିବନି, ଏଇ କଥା ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକେ। ଜଗଦୀଶ ବାବୁ, ଗୋଟାଏ କଥା ମୋ ମନରେ ବି ଅଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମନରେ ବି ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଏତେ ଶାସନ କରି, ଏତେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ, ଏତେ ବିଧିବଦ୍ଧତା ଭିତରେ ଆପଣ ଏତେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ଏ ପାଠ ସବୁ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାମରେ ଲାଗୁଛି? ସିଧାସଳଖ କହିବାକୁ ଗଲେ A+B ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ କାମରେ ଲାଗୁଛି, ନା ଅସ୍ମତ୍ ଶବ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କ କାମରେ ଲାଗୁଛି? ମୁଣ୍ଡ ଭିତରଟା ଭଗବାନ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ସ୍ପେସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ଜାଗା। ତା ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ାଅ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ। ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଯାଏଁ, କାର୍ଗିଲ ସେକ୍ଟରର ଲଢ଼େଇ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଯାଏଁ, ସବୁ କଥା ଯଦି ପିଲାଟେ ଜାଣିଥିବ ତାର ହାର୍ଡ ଡିସ୍କର ସ୍ପେସ୍ ବହୁତ ଅଧିକା ରହିବ, ତା ମନ ଭିତରେ ବହୁତ କଥା ରହିବ। ସେ ପିଲା ଆସନ୍ତାକାଲି କିଏ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲାଗିବ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ,
କିନ୍ତୁ ଏତିକି କଥା ଜାଣିବ ଯେ ମୋ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କରିକି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ମୋ ଜୀବନରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହାରୁନି। A+B ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ହୁଏତ 100ରୁ 95 କାମରେ ଲାଗୁନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ 5 ଜଣଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିବ ସେମାନେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ଜିରୋରୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରିକି ଭାରତର ଅବଦାନ ବୋଲି ପୃଥିବୀକୁ କହିବେ। ତେବେ ଜଗଦୀଶ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଯାହା କମନ ଅଭିଯୋଗ ଆଜିକା ସମୟରେ ସବୁ ଜନତାଙ୍କର ଅଛି, ସେ ଅଭିଯୋଗ ମୁଁ ପେଶ କଲି। ଆପଣ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଯୁକ୍ତି କଲେ ଏବଂ କିଛି କଥା ମୋତେ ବି ସତ ଲାଗୁଛି, କିଛି କଥା ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଛି ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସମୟରେ। ତେବେ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ବିଚାରପତି ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଉଚିତ ବିଚାର ଶୁଣାଇବେ। ଆଡଭୋକେଟ୍ ଶ୍ରୀ ବରାଳଙ୍କର ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଅଭିଯୋଗର ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର ଯେପରି ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଅଦାଲତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର ସବୁ ଯୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଅକାଟ୍ୟ ଯୁକ୍ତି। ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ସେ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ତା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯୁଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁସାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ସୁଯୋଗ ବି ମିଳିବା ଉଚିତ। ସାର୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା ଦରକାର, ତାହା ଯଦି ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ କିଛି କରିପାରିବିନି, ଏଥିପାଇଁ ଏ ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ତା ବାବଦକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ସ୍ୱୟଂବରରେ ଦ୍ରୌପଦୀକି ଜିତିବାଟା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୋଣ ତାକୁ ଶିଖେଇବେ ନାହିଁ ତୁ ଦ୍ରୌପଦୀକି ଏଇ ହିସାବରେ ଉଠେଇକି ଆଣ। ଜୀବନରେ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାଟ ଦେଖାଯିବ, ସେ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ବାହା ହୁଅନ୍ତୁ, ସୁଭଦ୍ରାକୁ ବାହା ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ সেটা ব্রহ্মচর্য সময় শিখিবা দরকার, যেটা আমি শিক্ষক গোষ্ঠী ছাত্রছাত্রী মানুষ দৌ। প্রধান শিক্ষক হিসাবে আপনার কর্তব্য ঠিক করেছেন, একথা আদালত অনুভব করছেন। অভিভাবক মানুষ পরামর্শ দিয়া যাচ্ছে সেমানে নিজর পুଅ ঝিଅମାନଙ୍କୁ স্নেহ দেওয়া সহিত শাসন করন্তু, প্রধান শিক্ষকଙ୍କର পরামর্শ গ্রহণ করন্তু, সেମାନଙ୍କୁ উচিত মার্গরে পরিচালিত করা প্রধান শিক্ষক যে পদক্ষেপ নেউଛନ୍ତି সেগুড়িক আমি বিরোধ করা উচিত নুহে। তেণু ଯେଉଁ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତ ଅଭିଯୋଗ ବୋଲି ଅଦାଲତ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୁଗ ସାଙ୍ଗେ ତାଳ ଦେଇ କିଛିଟା ସୁଯୋଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେ ଦିଗରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଟି ଯତ୍ନବାନ ହେବେ ବୋଲି ଅଦାଲତ ଆଶା କରନ୍ତି। ଆପଣ ସସମ୍ମାନେ ତରଙ୍ଗ ଅଦାଲତରୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏହି ପରାମର୍ଶ ସହିତ ତରଙ୍ଗ ଅଦାଲତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଏଇଠି ରଖାଗଲା।